No, yesterday I could not place my demand, but today is a very important day. Today is the most important demand I think for each and every member. आज भरपूर लेट जावपाची आसा आनी विशय जो आसा तो PWDचो चडसो खूब गरजेचो विशय आसा. म्हाका खबर आसा की म्हापशेकारूच न्हू बट प्रत्येक गोंयभर लोकांच्या मनान आसा की रस्त्याचे बद्दल डिसिजन कितें आसतलें. कारण ह्या फावटी भरपूर पावस पडलेलो आसा आनी आमकां आनी सरकारान खरेंच तेजेर लक्ष घालचें पडटलें. बिकॉज इट इज अ इशू दॅट इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द स्टेट. They will have to micromanage it and ensure that whatever restoration has to be done, whether it is because of underground cabling, whether it is because of monsoon, whether it is because delay in commissioning of old work, like म्हापशान सुद्दां आमची जायतीं कामां आसा where work order was given prior to election close. So in the month of March or April, work was tendered, but तेजेर कांय जावंक ना. सो आमकांय खंय तरी दिसता की डिले जालेले आसा फ्रॉम द डिपार्टमेंट सायड आनी तेजेर आमकां कितें तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो PWD मिनिस्टर तेजेर आमकां एक उत्तर दिवचें पडटलें. एंड इट इज द एप्रिहेन्शन फॉर ऑफ ईच एंड एवरी MLA. इट इज नॉट जस्ट म्हापशेकाराचोच विशय असो ना. प्रत्येक बार्देसकार वेदर इट इज कालंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी, मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी, शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी, आमी सगळे कडेन भोंवत आसा. वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी हॅव taken note of each and every pothole that is there, at least in my constituency, and the situation is bad. So Honorable PWD Minister, Chief Minister will have to give an answer to all the Goans on this.